فقال رضي الله عنه بعد الإنشاء بقصيدة الحبيب عبد الله الحداد التي مطلعها: إذا شئت أن تحيا سعيدا مدى العمر وتجعل بعد الموت في روضة القبر. قال: أحسن الله إليك ونفعنا ببركات الصالحين وبركات النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الوصية للحبيب عبد الله الحداد من أحسن الوصايا، جمعت ما جمعت. الحبيب عبد الله الحداد روى نحن ما نشاهده وما يقع فينا من موت وقبر ونفح السور وعرض على الله وميزان الحسنات والسيئات والصراط وحوض النبي صلى الله عليه وسلم والخلود في الجنان والنظر إلى وجه الكريم وغير ذلك، وأرشد نحن إلى ما فيه النجاة. قال في أولها: إذا شئت أن تحيا سعيدا مدى العمر وتجعل بعد الموت في روضة القبر وتبعث عند النفخ في السور آمنة من الخوف والتهديد والطرد والخسر، وتعرض مرفوعا كريما مبجلا تبشرك الأملاك بالفوز والأجر، وترجح عند الوزن أعمالك الذي تسر بها في موقف الحشر والنشر، وتمضي على متن الصراط كبارك وتشرب من حوض النبي المصطفى الطهر، وتخلد في أعلى الجنان منعمة حظيا بقرب الواحد الأحد الوتر، وتنظره بالعين وهو مقدس عن العين والتكييف والحد والحسر. أي إذا أردت أن تحيا سعيدا مدة عمرك وبعد الموت تجعل في روضة القبر. القبر إما روضة نعيمة، نعم، وإلا حفرة جحيمة، فاعمل لنفسك لا تكن بهيمة. وتبعث يوم القيامة آمنا من الخوف والوجل، وتعرض على ربك كريما مبجلا، والملائكة تبشرك، وميزان الحسنة يرجع عندك، وتمر على الصراط كالبرق الخاطف، وتشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ويخلدك ربك في أحسن الجنان، وأنت تحظى بقربه تعالى منك وتنظره بعينيك البصيرة. عليك إلا خصلة واحدة، وهي قوله: عليك بتحسين اليقين فإنه إذا تم صر الغيب عينا بلا نكر، أي يسير الغيب تراه عندك المشاهدة لديك. والقصيدة مع تحت شرح، وهي واسعة الألطاف بعيدة الجوانب، يمكننا نتكلم عليه بالقراريس، ولكن أين من يعقل الكلام؟ وأين من يستمع له؟ وأين من ينصت؟ وأين من يلقي باله؟ قرينا ولا قرينا، وسمعنا ولا سمعنا. القلوب قاسية، حكى الله عنها بقوله: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. والران اسوداد القلب. إن العبد لا يذنب ذنبا حتى يكنت في قلبه نكتة سوداء، ثم يذنب فيكنت في قلبه نكتة سوداء حتى يسود القلب كله، فذاك الران. والران كله ما يقع على المنظرة من الكدر يقال له الران، والسبب هذا كله محبة الدنيا والمال إليها ووقعها في القلوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل أمة أجل، وأجل أمتي الدينار والدرهم. قال الله تعالى: إن الذين اتخذوا الإجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا. ونهى نخاف من الغضب أن ينزل بنا لأن اتخذنا حب الدنيا إجلنا. قال بعض العارفين: إني أذكر عند قوله في الصلاة غير المغضوب عليهم، أخاف أن أكون من المغضوب عليهم بمحبة الدنيا، من باب قوله: إن الذين اتخذوا الإجل سينالهم غضب، إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Termasuk daripada bagian wasiat Al-Habib Abdullah Al-Haddad, yaitu beberapa bait qasidahnya yang beliau menerangkan kepada kita apa yang kita saksikan dalam kehidupan di atas dunia maupun apa yang terjadi pada kita setelah keluar daripada dunia, yaitu kematian, kuburan, alam barzakh,
sampai nafkhus sur, ditiupkan kembali sangkakala, sampai pengadilan Allah, kemudian timbangan kebaikan dan kejelekan, sampai jembatan sirat, sampai telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sampai kekalnya kita di surga atau di neraka. Beliau mengawali idza syi'ta an tahya sa'idan madal umri. Jika kamu menghendaki, kamu hidup dalam keadaan beruntung selama-lamanya. Selama kamu hidup di atas dunia tidak merasa rugi, selama hidup di atas dunia tidak merasa susah. Wa tuj'al ba'dal mauti fi rawdatil gabri. Beruntung di dunia, bahagia di dunia, kemudian kamu diletakkan kuburan kamu menjadi kebunan surga. Kuburan kamu menjadi kebunan surga. Kemudian wa tub'ats 'inda nafkhi fis suri aminan. Ketika ditiupkan sangkakala, bangun dari kubur merasa aman, tidak merasa bingung daripada yang terjadi pada manusia ada di mahsyar. Aman dari apa? Minal khaufi wat tahdidi wat tadri wat tardi wal khusri. Aman daripada segala ketakutan, aman daripada segala kemurkaan, dan diusir dari rahmat Allah maupun kerugian nanti ada di akhirat. Wa tu'rad marfu'an kariman mubajjalan. Dan kamu menghadap kepada Allah dalam keadaan terangkat derajat kamu, mulia, dan kamu menjadi orang yang benar-benar menjadi manusia mubajjal yang terhormat. Tubasyirukal amlak bil fauzi wal ajri. Bahkan para malaikat Allah mengucapkan kamu dengan salam. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Para malaikat berikan kabar bagaimana kamu adalah menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tarjah 'indal wasdi a'maluka alladhi tusarru biha fi mawqifil hasyri wan nashri. Di hari kiamat timbangan itu ketika kamu lalui, kemudian timbangan kebaikan kamu lebih mantap daripada timbangan kejelekan kamu. Wa tamdi ala matnis sirati kabarigin. Kemudian kamu melampaui jembatan sirat secepat kilat. Wa tashrab min haudin nabil mustafa tuhri. Dan kamu setelah itu kamu bisa meneguk daripada air telaga Nabi Muhammad Al-Kautsar, yang siapa yang minum tidak akan haus selama-lamanya. Wa takhlud fi a'lal jinani muna'aman. Setelah itu kamu masuk surga, kenikmatan yang tiada taranya untuk selama-lamanya. Hadhiyan bi gurbil wahidil ahadil watri. Bukan hanya masuk surga, tapi kamu menjadi orang yang sangat mulia di sisi Tuhan kamu ada di surga, menjadi orang yang sangat terhormat ada di sana. Wa tanduruhu bil aini wa huwa muqaddasun. Dan kamu dapat bertemu dengan Tuhan kamu, dan Tuhan kamu itu adalah maha suci, anil aini wat takyifi wal haddi wal hasri. Maha suci daripada dikuasai oleh arah atau yang lainnya. Ini semuanya kamu akan dapatkan. Kehidupan dunia yang bahagia, kuburan, kebunan surga, bangkit dari kubur dalam keadaan aman, pengadilan Allah, kamu mendapatkan ampunan, kemudian timbangan amal, berat hasanatnya, kebaikannya, jembatan sirat dilalui secepat kilat, minum telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuk surga Allah, kamu dapatkan itu semuanya. Dengan apa? Alaika bitahsinil yaqin. Kamu harus memperkuat dan memperbagus keyakinan kamu, imannya kamu. Fa innahu idza tamma sara al-ghaibu 'ainan bila nukri. Karena sesungguhnya iman itu kalau sudah kuat, enggak ada yang perlu dilakukan lagi yang gaib. Nyata seperti yang gaib nyata seperti kelihatan di kelopak mata. Kita ini dikasih modal iman. Iman ini yang akan membuka tabir yang gaib, saudara.
Cuma kita tidak memanfaatkan modal iman. Sehingga kita ini, Masya Allah, mendengarkan kalamullah setiap saatnya, tetap tertutup hati. Mendengarkan kalamnya Nabi, tetap tertutup hati. Dengarkan atau enggak dengarkan? Baca atau tidak? Sama, hatinya tetap semakin mengeras. Allah mensifatkan thumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarah. Hatinya semakin kaku bagaikan batu walaupun sudah baca Quran, walaupun dengarkan nasihat. Nih, kita setiap minggu dengarkan nasihat nih. Bahkan asyaddu qaswah, lebih keras daripada batu, enggak bisa ditembus. Batu aja ditembus bisa dengan tetesan air. Tapi hati kita dengan tetesan ayat Al-Quran, hadits Nabi enggak bisa menembus, saudara. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ternyata hatinya sudah gelap, hitam daripada perbuatan maksiat yang selalu dilakukan oleh manusia. Saudara, Nabi menggambarkan begini. Innal abda la yudnibu damban. Manusia itu berdosa satu kali hatta yunkat. Dosa satu kali itu sudah betul-betul melekat ada di hati. Noda hitam. Tambahi dosa yang kedua, tambahi dosa yang ketiga, sampai hatta yaswaddal qalbu kulluh. Sampai hatinya udah tutup semuanya. Nggak ingat lagi kubur, nggak ingat lagi hisab, nggak ingat lagi itu semuanya. Seakan-akan tidak ada itu semuanya. Ternyata apa yang membuat itu semuanya? Yang membuat itu semuanya sebab adalah hubbud dunya, cinta dunia. Nggak mikir akhirat. Diberitahu nanti akan dihisab, nggak mikir hisab. Diberitahu nanti di kuburan, nanti bahaya, nggak mikir kuburan. Yang penting duit. Yang penting kaya. Hah? Karena itu Nabi SAW menyatakan, likulli ummatin ajil, wa ajlu ummati ad-dinar wa dirham. Kalau banyak orang-orang Bani Israel setelah diselamatkan oleh Nabi Musa daripada Fir'aun, menyaksikan begitu banyak mukjizatnya Nabi Musa, tapi berubah dengan lembu yang dibuat dari emas, dapat bersuara, murtad. Terpengaruh dengan itu, maka ketahuilah umatnya Muhammad ini banyak akan keluar daripada ajaran agama, rusak keyakinannya karena dinar dan dirham, karena harta. Nggak mikir kuburan, nggak mikir akhirat, itu semuanya. Karena itu Allah menceritakan bagaimana orang-orang Bani Israel ketika berubah menjadi murtad gara-gara patung lembu. Innal ladzina takhadul ijla sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa dillatun fil hayatid dunya. Orang-orang yang menyembah patung lembu tadi itu bakal akan mendapatkan murka dari Tuhan mereka dan kehinaan di kehidupan dunia. Begitulah hati-hati umatnya Nabi Muhammad. Harta dan harta benda kamu tadi itu jangan membuat kamu mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Dan kamu akan hidup hina di atas dunia kalau kamu tidak memanfaatkan itu untuk ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu salafus saleh kalau sudah dia membaca ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai oleh Allah, dia ketakutan, khawatir dia mendapatkan murka bukan karena menjadi orang Yahudi atau Nasara, tapi mendapatkan murka karena dia cinta dunia. Karena orang-orang Yahudi, mereka gara-gara cinta dunia, akhirnya tidak menyembah kepada Allah. Maka kita kadang-kadang tidak peduli haram, tidak peduli riba, tidak peduli dengan keluarga, bahkan kadang kejam dengan keluarga, tidak peduli dengan umat Islam, bahkan agama Allah, hanya karena harta, hanya karena urusan harta. Karena itu, keluarkan cinta dunia dari hati kamu, maka kamu akan dicintai oleh Allah, dan kamu akan menjadi orang bahagia dunia, sampai selama-lamanya abadi ada di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatihah min asy-syifa. Muhammad mujib, anallah
يدم على أسقم العالم ويمن عليه وعلينا الجميع الصحة والعافية تامة الظاهرة باطنة السير المعنوية بالخير برية الفاتحة.